I want to get right into things. I want you guys to dive into this moment with me and just begin to thank God. Thank God for everything that He is doing. I'm going to be reading out of John chapter 11, verse 49 to 54. Voy a estar leyendo del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 49 al 54. Y díganme un amén si me está siguiendo. Give me an amen if you're following me on there so you guys can go into the Word of God. I'm going to read it out of the Passion Translation first, John 11, 49 to 54, and then I'll come into Spanish. It says, now Caiaphas, the high priest that year, spoke up and said, you don't understand a thing. Don't you realize we'd be much better off if this one man were to die for the people than for the whole nation to perish? This prophecy that Jesus was destined to die for the Jewish people didn't come from Caiaphas himself, but he was moved by God to prophesy as the chief priest. And Jesus' death would not be for the Jewish people only, but to gather together God's children scattered around the world and unite them as one. So from that day on, they were committed to killing Jesus. For this reason, Jesus no longer went out in public among the Jews, but he went into the wilderness to a village called Ephraim, where he secluded himself with his disciples. Ahora lo leemos en español en el nombre de Jesús. Amen. Thank you, Jesus. There's already an anointing flowing in this place. Ya hay una unción fluyendo en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Wow, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Holy Spirit, my God. Amén. Dice así. Pero uno de ellos, llamados Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo, y no que toda la nación sea destruida. Pero Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, dijo proféticamente que Jesús iba a morir por la nación judía. Y no solamente por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que salió de la región de Judea y se fue a un lugar cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín. Ahí se quedó con sus discípulos. Hay tantas cosas que nosotros podemos entender, pero hoy yo pido que el Padre te llene de sabiduría y de entendimiento de lo que acabamos de leer y lo que vamos a hablar. I pray that the God that I serve fill you with wisdom and understanding about everything I just read and everything we're going to talk about in the name of Jesus. Si están ahí escribiendo, dígame un amén. Tell me amen. Tell me, Pastor, we're here with you. Apostle, we're here with you. We're receiving in the name of Jesus. So, I want you to tell whoever you're with, quiero que le digas a quien, con quien tú estés, may the Lord fill you with his spirit right now. Que el Señor te llene con su espíritu en esta hora. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en la comunión de este sacrificio? How can I remain in the communion with the sacrifice of this man, of this Jesus that we're talking about? Están teniendo una conversación. They're speaking, hey, it's better if this one man dies for all of us than for everybody to die. Era algo proféticamente que se estaba desatando. Es mejor que este hombre muera por todos y no que todos mueran. So, cuando nosotros comenzamos a entender lo que es la gracia y lo que es este sacrificio, entendemos estas cosas. The manifestations of God caused those that only heard but never encountered to gather runs and decide the fate of Jesus. Dile a alguien ahí, escribe en los comentarios, the manifestation of God. Las manifestaciones de Dios causaron no solamente los que habían escuchado, pero habían tenido un encuentro para decidir qué sería de Jesús. Y cuando estamos leyendo, nos damos cuenta que ellos dijeron, tenemos que matar a Jesús. It was embedded in them. We must kill Jesus. God used the priest Cephas to prophesy that the death would account for all people and unite them as one. Dios usó el sumo sacerdote Caifás para que profetizara que la muerte contaría para todo el pueblo y unirlos como uno.
They were in a reunion. They were in a council meeting. Ellos estaban en una reunión, estaban entre consejeros. Y este hombre comenzó a profetizar y dijo, sería mejor que este muera por todos. It would be better for this one man to die for all of us. And that's why I have to talk about this. The title of this message is Separated and Sent. Separado y enviado. Jesús fue enviado porque él fue separado desde el inicio de la creación. Hear what I'm telling you. Jesus was sent because he was separated since the initial time and point of creation. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando. Consecration and separation makes you a target. Somebody has to say that in the comments. Consecration and separation makes you a target. Dios usó al sacerdote Caifás para que él profetizara que esta muerte contaría para todo el mundo. Esta muerte de este Jesús contaría para todo el pueblo. La consagración y la separación ponen un blanco en tu espalda. Jesús se tuvo que esconder, se apartó con sus discípulos en un lugar que se llama Efraín. Jesus had to seclude himself with his disciples. I feel the glory of God. In a place called Ephraim. What does Ephraim mean? Ephraim means fruitful. He had to go from public figure to fruitful. Él tuvo que irse de una figura pública a alguien que pudiera producir fruto. Porque en el público él solamente podía producir a cierto nivel, pero con sus discípulos él podía producir fruto. Somebody catch what I just said. In public, he was able to produce a level of fruit, but in private, he was able to produce multiple fruit with his disciples. Jesus secluded himself in a fruitful place. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Jesús se fue a apartar a un lugar fructífero. Muchos de nosotros cuando pensamos que la consagración y la separación vienen, nos separamos y en vez de ser separados y consagrados, estamos aislados. Ser consagrado y separado no es lo mismo que estar aislado. Being consecrated and separated is not the same thing as being isolated. Somebody catch that. You gotta post that on Facebook, on Twitter, and Snapchat, everywhere. We cannot confuse separation and consecration with isolation, because God will never call you to isolate. He will separate you and he will consecrate you. It's not something that you automatically want to do. It's something that he needs to do inside of us. Dios nunca te va a llamar a aislarte de la gente. Él siempre te va a separar y consagrar. Y muchas de las veces nosotros vamos a querer eso. Pero es necesario para todo lo que viene. Muchos de nosotros pensamos que estamos en un momento fructífero, pero realmente lo que hiciste fue aislarte en un desierto. Some of us believe that we are in a fruitful moment, but all you really did was isolate yourself in a desert. So instead of growing, instead of producing, you come back and you feel defeated, you feel empty, you feel void. En vez de producir, en vez de crecer, regresas y te sientes vacío, te sientes como que no has podido completar nada. He went to a place called Ephraim, which means fruitful. Él fue al pueblo de Efraín, que significa fructífero. Just because you can't see me, it does not mean that I am not being fruitful. Every time Jesus wanted to perform a miracle, he went away and came back with the fruit for your need. Solamente porque no me puedes ver, no significa que estoy dando fruto. Cada vez que Jesús quería hacer un milagro, se apartaba y regresaba con el fruto de nuestra necesidad. Acts 13 says, in the church of Antioch, there were a number of prophets and teachers of the word, including Barnabas. En la iglesia de Antioquia había un número de profetas y maestros de la palabra, incluyendo a Bernabé. Simeon from Niger, Lucius the Libyan, Manaen, the childhood companion of King Herod Antipas, and Saul. While they were worshiping, mientras estaban adorando as priests before the Lord in prayer and fasting, the Holy Spirit said, estaban adorando al Señor en ayuno y oración. El Espíritu Santo dijo, I have called Barnabas and Saul to do an important work for me. Now release them to go and fulfill it. He llamado a Bernabé y a Saúl que hagan un trabajo importante para mí. Así que Saúl y Bernabé fueron a su asignación para que se cumpliera. So after they had fasted and prayed, they lay hands on them and they sent them off. Hear what I'm telling you. There's a consecration and there's a sending. Hay una consagración y hay un envío. Es lo que están enviando. So Saul and Barnabas and their assistant Mark, known as John, were directed by the Holy Spirit to go to Seleucia. Así que Saúl y Bernabé y su asistente Marcos, conocido como Juan, fueron direccionados por el Espíritu Santo a ir a Celesia, and from there they called to Cyprus.
they went to Cyprus. When they arrived at Salamis, they went to the synagogues and preached the manifestation of our Lord. Cuando llegaron a Salamis, ellos fueron a las sinagogas y predicaron la manifestación del Señor. Hear what I'm telling you. They preached with demonstration. Ellos predicaron con demostración. They preached with manifestation. Today, people in the new age say, oh, let's manifest this. You can't manifest nothing if God doesn't manifest his presence. Mucha gente dice, yo voy a manifestar esto con la nueva era, pero tú no puedes manifestar nada si él no manifiesta su presencia. Nada puede suceder si él no se presenta en un lugar. Nadie puede sanar si él no demuestra su gloria. Nadie puede ser liberado si él no habla con su palabra. Nobody can be set free if he doesn't speak with his word. Nobody can be healed if he doesn't manifest his glory. Nobody can be transformed if his power is not present in a place. So I feel the presence of God. Acts 13, it talks about a moment of fasting and prayer. It talks a moment of grieving the flesh and strengthening the Holy Spirit. Es traer tristeza, contristar la carne, pero fortalecer el Espíritu de Dios. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando en esta hora? It was a 7-day fast and prayer. 7 días de ayuno y oración. ¿Cuántos entraron? Estamos viendo diferentes pastores, líderes, evangelistas que estaban en ese lugar. Different ministers, teachers of the word. It says it. A great number of prophets and teachers of the word. This is why prophets and teachers need to come together. Prophets can't always talk about revelation. You need teachers to bring you theology. Los profetas no siempre pueden estar hablando de solamente la revelación. Necesitas maestros que te traigan la teología también. Doctrina con revelación, doctrina con manifestación, doctrina con demostración. The sound doctrine of Jesus Christ. He did all of these things and he never lost doctrine. Él hizo todas estas cosas y él nunca perdió. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Yo siento la presencia de Dios aquí. Fasting and prayer caused them to be sensitive to hearing the Holy Spirit and give them instruction. El ayuno y la oración los causó que fueran sensibles a lo que estaban escuchando y escuchando al Espíritu Santo para que hablara y le diera una instrucción. The Holy Spirit will never speak to your flesh. The Holy Spirit will never feed your flesh. The Holy Spirit will never tell you to do something carnal. El Espíritu Santo nunca le hablará a tu carne, nunca incitará a tu carne, nunca va a venir sobre tu carne. El Espíritu Santo siempre conectará con tu espíritu. The Holy Spirit will always connect to your spirit, and it will always connect to what is stronger in your life. You either sat in the Holy Spirit or you welcome the Holy Spirit. O tú lo contristas o tú lo invitas. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Gobernar en un nivel terrenal o gobernar en una autoridad sentado con Cristo en lugares celestiales. Are we governing on an earthly level of authority or are we in a heavenly seat in the courts of heaven? Tenemos que reconsiderar nuestra posición. Todo aquel que escucha el Espíritu Santo está teniendo reuniones en el cielo ahora mismo. You didn't catch that. Everybody that is in communion with the Holy Spirit is having meetings with the big boss in heaven. Somebody please catch that. Please catch that. We get so caught up with earthly things and normal things, and if it's Jesus' birthday or not, nos agarramos con que las cosas terrenales y las cosas en este mundo, y si que Jesús cumplió años este día o no, y nos envolvemos en cosas que no tienen ningún tipo de sentido, no transforman a nadie, no cambian a nadie, no libertan a nadie. It doesn't change nobody, it doesn't transform nobody, it doesn't set nobody free, and we're arguing about trees y estamos argumentando de los árboles, but what type of authority are you governing with? If I am connected to the Holy Spirit, I'm having meetings in heaven. I don't have time to speak with ignorant people. No tengo tiempo para hablar con gente ignorante que quieren hablar de cosas que no llegan a ningún final donde Cristo puede ser glorificado. Conversations that never get to anywhere where Christ can be glorified. Somebody catch this, please. Check this out. Number 4, after they separated themselves, consecrated themselves during their fasting and prayer, then they got hands laid on them. And they were sent out to manifest what they preached. Después que se separaron, después que se consagraron durante la oración y el ayuno, entonces se les impusieron manos y fueron enviados a manifestar lo que ellos estaban predicando. Hear what I'm telling you. If there is no separation in your life, if there is no consecration in your life, it does not matter how much oil people put on you. All they're doing is oiling up that demon inside of you. Si las personas no son consagradas y separadas, no importa lo que tú hagas, porque te pueden untar de aceite, pero lo único que están haciendo es embarrando el demonio que traes adentro. Hear what I'm telling you.
We must be separated and consecrated. And then in fasting and prayer, we will get hands laid on us and we will be sent to manifest what the message of God inside of us is. Cuando somos separados, entonces seremos consagrados y allí en ayuno y oración en comunión, las manos se impondrán sobre nuestra vida y podremos ir a manifestar lo que el Padre ha puesto adentro de nosotros. Acts chapter 13, verse 1 to 12. I'm going to read it in English and I'll read it in Spanish. From there they crossed. Acts 13, 1 to 12, I'm sorry, the Passion Translation. From there they crossed the island as far as Paphos, where they encountered a Jewish false prophet. Whoa. A sorcerer named Elimas, who also went by the name Son of Jesus. Oh, somebody catch that. Somebody put on there, a false prophet. He had gained influence as a spiritual advisor to the regional governor, Sergius Paulus, considered by many to be a wise and intelligent leader. The governor requested a meeting with Barnabas and Saul because he wanted to hear the message of God's word. People, there are people in high places in earthly governments that want to hear the word of God. Shekamahaya. They just need somebody to go and bring the real message. But Elimas, whose name means sorcerer, stood up against them and tried to prevent the governor from believing the message. Saul, also known as Paul, stared into his eyes and rebuked him. He rebuked him. He was filled with the Holy Spirit. He said, "You son of the devil, you are full of every form of fraud and deceit and the enemy of all that is right when you stop perverting the truth of God into lies." At this very moment, the hand of God's judgment, this is like a storyline, y'all. This is a movie, comes down upon you and you will be blind. So blind, you won't even be able to see the light of the sun. As Paul spoke these words, a shadowy mist and darkness came over the sorcerer, leaving him blind and groping about, begging somebody to lead him around by the hand. When the governor witnessed this, he believed and was awestruck by the power of the message of the Lord. Hechos 13. Woo, there's an anointing in that message right there. Hechos 13, 1 al 12 dice así. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Era Bernabé, Simón, al que también perdón. Ya. Entonces, después de ayunar y orar, le impusieron las manos, enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron a Celesia y ahí se embarcaron para la isla de Chipre. Al llegar al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en la sinagoga de los judíos. Juan iba también con ellos como ayudante. Recorrieron toda la isla y llegaron a Pafos, donde encontraron a un brujo judío llamado Bar Jesús, que era un falso profeta. Este brujo estaba con el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. El gobernador mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque quería oír el mensaje de Dios. Mi gente, hay gente en el gobierno que quieren escuchar el mensaje de Dios. Pero el brujo, cuyo nombre griego era Elimas, se les opuso, tratando de impedir que el gobernador creyera. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno, ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Fuerte. Inmediatamente Elimas quedó en total oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Al ver esto, el gobernador creyó, admirado de la enseñanza acerca del Señor. This is very simple. God's power is greater than the power of darkness. Somebody write that in the comments. God's power is greater than the power of darkness. Alguien escriba esto en los comentarios. El poder de Dios es más grande que el poder de la oscuridad. El poder de Dios es más grande que el poder de la oscuridad. Escuchen esto, el gobernador quería escuchar palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él pone reyes y Él quita reyes. Él pone autoridad y Él quita autoridad. Toda autoridad eventualmente tiene el acceso a escuchar de aquel que lo posicionó. Everybody in authority has the opportunity to bring their lives to a place of repentance and hear from the one who placed them in authority in the first place. They want to hear the word of God.
We're so hard on politicians and politics that we don't want to be involved. Involve yourself as a counselor, prophets, apostles, teachers, pastors, evangelists. Apply yourself in somebody's life as a counselor. Aplícate en la vida de alguien como consejero. Dios te está llamando a hacer influencia a personas con autoridad y personas con poder. Here, I'm going to tell you the story real quick. A couple weeks back, we were going out to serve the homeless. Estábamos nosotros sirviendo a los que están en la calle, nuestra iglesia en la calle, y eventualmente estábamos en full motion. Todo estaba ya corriendo, habían mesas, había ropa, había comida, había de todo ahí. De repente llega un guardia de seguridad. Suddenly, out of nowhere, security got pulled up. And this is what I'm talking about authority, what God's power is greater than darkness. Porque el poder de Dios es más grande que la oscuridad. And the authority that you have in your mouth. Y él comienza a decirnos, tienen que quitarse. Yo le dije, Señor, no podemos, ya comenzamos, déjenos terminar y nos vamos. Dijo, no, tienes que quitarte ahora. He said, you need to get out of there right now. I said, please let us finish. We're in full force. We just want to finish. And then he got loud and he got rude and he got obnoxious and no, you need to go. And he starts getting on the radio. And I told him, I was like, hey, and I had a couple of my sons with me in the faith. Tenía hijos conmigo en la fe, ahí conmigo, que gracias a Dios que estaban ahí conmigo. Thank God that they were there with me. You know, he had like his little get up and everything. You know, he was a security guard. Tenía sus cosas y todo eso. So I walked up to him. I got close and I was like, hey, instead of harassing us, why don't you come and help us? And he said, you need to go. I said, you know what? We're not moving. Le dije, en vez de estarnos molestando, ven y ayúdanos a servir la comunidad. He said, es que el dueño de este edificio, a mí no importa, llámale al dueño y dile que venga. At that point, I was upset. I was wholly angry. Estaba santamente enojado. Alguien diga, pastor, eso no existe. I was upset. It was a holy anger. I'm just kidding. It was a zeal of the Lord. I was upset. And I said, you know what? Thank you for your time. And I walked away from him. And I walked away from him like 2 or 3 times. And he's like, there's this guy here. And I turned and I looked at him. And my sons won't let me lie. One of them is in here actually helping me flow. Uno de ellos está aquí conmigo en el estudio ayudándome a fluir. And I told him, I said, I'm not just some guy. I'm a pastor. I'm a man of God. And I'm serving these people. This is our church in the streets. Yo soy un pastor. Yo soy una autoridad espiritual. Y estoy aquí sirviendo a esta comunidad. He didn't even know what to do. He was just, his leaders came over. Los que estaban por encima de él se acercaron y nos dijeron, you guys aren't doing nothing wrong. You guys are in your jurisdiction and your right to serve and do whatever you need to do. El tipo se fue quemando llanta. This man was so upset. Demon inside of him was so upset. He peeled out and he took off. And they said, don't pay him no mind. If he comes back, let us know. Si él regresa, déjanos saber. El enemigo se va a presentar a veces con una bacha y con un uniforme para tratar de amedrentarte, pero alguien tiene que recibir esta palabra profética. He's going to show up with his badge and with his uniform, with a warrant, with everything and say, I got everything against you to take you out. Tengo todo en contra de ti para eliminarte. Pero mira lo que el Señor te dice ahora. Aunque tenga las pruebas, aunque tenga el derecho, tú tienes la sangre. Even if he has the proof, even if he has the right, you have the blood. And the blood has acquitted you from all your sin. The blood has acquitted you from all your fault, from all your guilt. La sangre te ha removido de todo pecado, te ha removido de todo lo que antes te afectaba, todo tu pasado. He has forgiven it. So let him show up, let him flash at you, let him do whatever he wants. You have the authority of Christ in your mouth. You have the power of God in your mouth. Tú tienes la autoridad de Cristo en tu boca. Tú tienes la autoridad de Cristo. Alguien tiene que estar sintiendo esto. Alguien diga amén, por favor. See, people on there like, he sure did. You guys know I ain't lying. I ain't lying. Confronted by a sorcerer named Elimas, he claimed to be the son of Jesus. That's charismatic witchcraft. Él proclamaba ser el hijo de Jesús. Eso es brujería carismática. A gente con habilidades que han seducido a personas en el gobierno, han seducido a otros pastores, han seducido a las iglesias. They have seduced people in authority. They have seduced pastors. They have seduced leaders. But it's charismatic witchcraft. It is not Jesus. It is not the Lord. Positive affirmation, but Jesus is not present. Hablando positivamente, pero Jesús no está. Porque no importa cómo hablas si tu mente sigue igual. It does not matter how you speak if your mind doesn't change. Let the Spirit of God transform your mind right now. Somebody write in there, God, transform my mind. Señor, transforma mi mente para que tú puedas dominar en mí. So that you can dominate my life.
The governor requested to meet with Barnabas and Paul. And even though the sorcerer tried to stop the vision, he ended up blind himself. El enemigo siempre va a tratar de desatar brujería carismática para destruir tu visión. Siempre se presentará con una piedra falsa. Recuerden que la piedra del ángulo fue la que fue rechazada entre los edificadores, pero esa es nuestro fundamento. The chief cornerstone was rejected among men, but that is the one that we need to build our foundation upon. There is a fake Jesus going around. There is a fake gospel going around that I do whatever I want and God will still bless me. Hay un Jesús falso que está por ahí. Hay un evangelio falso por ahí que te dice, haz lo que quieras, como quiera Dios te va a bendecir. Vive como quiera Dios te va a bendecir. Cree en el horóscopo, cree en el yoga, cree en las piedras, cree en las chakras, cree en la astrología. Believe in astrology, believe in horoscopes, believe in chakras, believe in yoga, believe in all that. And God is still with you anyway. How? You have many other gods and many other demons running through your body. Tienes a muchos diferentes dioses, muchos diferentes demonios corriendo por ti. Rechaza al falso Jesús, aunque se mire bello. Acepta aquel que ha sido mutilado, marcado, destruido, disfigurado por ti. Reject that fake Jesus, even if he looks good. And grab onto that Jesus with the wooden mantle, the one that's broken, battered, beaten, and disgusted. That one. That's the one that we need to build upon. Ese es donde yo quiero edificar. He tried to stop the vision, but he cannot stop God's vision. Él trató de detener la visión, pero no pudo detener la visión de Dios. Y por eso, Elimas quedó ciego. This little witch ended up blind. I declare that every witch in your life is blinded right now. I declare that every warlock in your life is blinded right now. I declare that every hex on your life is blinded right now. Yo declaro que todo brujo, todo bruja, todo conjuro en contra de tu vida hoy es cegado por el poder de la palabra. Witnessing causes belief. We believe before we see, so that others that lack intimacy and faith can see and believe. El ser testigos de Jehová, no los que van tocando con la bicicleta y con el uniforme, aunque ellos tienen una ética de evangelismo que usted y yo deberíamos tener, que tenemos el poder de Dios, que tenemos la iglesia verdadera. We should have that ethic to go and tell people about our God and that confidence that we are sure about who we serve. Witnessing causes belief. Witness the gospel. Witness your testimony. Habla del evangelio. Habla de tu testimonio para que otros que no tienen intimidad y fe puedan ver y creer, so they can see and believe. I come into the agreement with the blood of Jesus Christ. The blood speaks on our behalf. Repentance, oh God, does not have the legal right in the courts of heaven to hear the blood on your behalf. The blood can only affect those that come into agreement with it and its sacrifice for salvation or condemnation. Tenemos que entrar en un acuerdo con la sangre de Jesucristo. La sangre habla directamente por nosotros. El arrepentimiento o Dios no tienen derecho legal en las cortes del cielo para escuchar la sangre a tu favor. La sangre solamente puede afectar a aquellos que entran en un acuerdo con él y el sacrificio for salvation or condemnation. El Señor te está ofreciendo una oferta hoy y te dice, firma que no eres culpable. He's telling you, sign that plea deal and say, I'm not guilty. He said, I'm sorry, forget that plea deal and say, I'm not guilty. You're not guilty anymore. The blood of Jesus has come and rescued you and cleaned you and saved you. La sangre de Jesús vino a salvarte, restaurarte, rescatarte. Firma. Yo no soy culpable. Yo me pongo de acuerdo con la sangre y la sangre habla mejor que yo. La sangre es un mejor abogado. La sangre tiene mejor cosas que decir. The blood, I come into agreement with it. It has better things to say on my behalf. It has better things to say about me. I come into agreement with the blood. La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Los testimonios de la fe que han sucedido en tu vida, sanidades en tu vida, señales en tu vida, prodigios en tu vida. Faith comes by hearing the word of God. Speak about your testimonies of faith. Speak about healing. Speak about work. Speak about signs. Speak about wonders. Bring that faith into the now. Jesus is still relevant. Trae esa fe de la hora. Jesús sigue siendo relevante. I pray and I prophesy a deeper revelation over your life. Una revelación más profunda. A manifestation of what God said that he can do and will do has been done. Una manifestación, una revelación de lo que Dios ha dicho que él puede hacer y lo hará, ha sucedido en tu vida. Hechos 13 habla y dice, antes de que eres enviado, tienes que ser consagrado.
Before you are sent, you must be consecrated. I have the faith to be free. For real. Yo tengo la fe para ser libre realmente. When I talk about this, we come into a place of agreement where we pray in tongues, we pray in the Spirit. That's when grace and mercy comes on you, when wisdom comes on you. Be careful with hearing charismatic witchcraft voices that sound good, but it's not God. Orar en lenguas, orar en el Espíritu, cuando la gracia y la misericordia descienden sobre ti, cuando la sabiduría viene y se asienta sobre tu vida. Ten cuidado con escuchar muchas voces. Ten cuidado con escuchar voces de brujería carismática. If you are not rooted, you cannot be fruitful. If you are not planted, you will never grow. Si tú no estás con raíces, nunca tendrás fruto. Y si no estás plantado, nunca crecerás. Termino con esto. There were 4 women, Tamar, Rahab, Ruth, and Bathsheba. They all have something in common. They are grandmothers in Jesus' family. Grandmothers. Some had affairs. Some were prostitutes. Some lied and were not starry-eyed, perfect princesses. But still, God chose them. These 4 broken women, they have crowns, a symbol of grace and love from our Creator and our Redeemer. Habían 4 mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Tenían algo en común. Ellas son abuelas en la familia de Jesús. Algunas tuvieron relaciones fuera del matrimonio. Algunas eran prostitutas. Algunas mintieron y no eran las princesas perfectas, llenas de estrellas como muchos la imaginan. Pero aún así Dios las escogió. Estas 4 mujeres quebrantadas hoy tienen coronas. Son símbolos de gracia y de amor de nuestro Creador y aquel que nos redimió. The family tree of Christ startlingly notes not 1 woman but 4. 4 broken women who felt like outsiders. El árbol de familia de Jesús nota a 4 mujeres, no solamente una, a 4 mujeres rotas que se sentían como forasteras. They felt like foreigners, like has-beens, like never-beens, como personas que se le pasó el tiempo, como personas que nunca le llegó su tiempo. Women who were weary of being taken advantage of. Mujeres que estaban cansadas de ser tomado ventaja de ellas, of being unnoticed, uncherished. Nadie las conocía, nadie las valoraba. Unappreciated, nadie las apreciaba. But yet Jesus claims exactly these women. Wandering, wounded, worn out, but they're his. Jesús reclama a estas mujeres, las que están pensando, caminando, heridas o cansadas, pero le pertenecen a él. He grafts you, Grafts. He grafts you into his line, his story, and his heart. He gives you his name, his lineage, and his righteousness. Él te une a su línea, su historia y su corazón. Él te entrega su nombre, su linaje y su justicia.